अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से है और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एएफएनएस का टेस्ट 2023 में दिया था, तो अब वो इंटरव्यू की कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरव्यूज़ कब तक होंगे, कब तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मुझसे बार बार इस हवाले से पूछा भी गया है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू आप लोगों के कब स्टार्ट होंगे और इसके अलावा इंटरव्यूज में जो क्वेश्चनिंग होती है वो किस तरह होती है, आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, या एक यूं समझ लें कि एक अहम बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं या जब टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ अटैच रहते हैं टिल दी एंड, जब तक आप लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोग टेस्ट दे के आते हैं तो टेस्ट दे के आने के फौरन बाद आप लोग आके ग्रुप्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे टेस्ट इस तरह होते हैं, इस तरह हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं टेस्ट में। तो आप लोग इन शॉर्ट ये बता रहे होते हैं कि हमारा टेस्ट क्लियर हुआ है या हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। इस तरह की आप लोगों की गुफ्तगू हो रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चाहे आप फेसबुक ग्रुप्स पे भी हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन आप लोग एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। अब जो अहम बात है वो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के वो टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ इन टच रहते हैं और आप लोग इंटरव्यूज के हवाले से भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूज कब स्टार्ट होंगे, कब होंगे, मेरा टेस्ट अच्छा हुआ था, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें आप लोग कर रहे होते हैं। अब दरअसल जो बात इस सारी कहानी सुनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रैप किया जा रहा होता है। उन ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग आपकी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किन स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर हुए हैं। अब होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर होते हैं उन लोगों को भी पता होता है कि इनके टेस्ट क्लियर हैं, आप लोगों के नंबर्स भी उनके पास होते हैं। तो जब आप लोगों के इंटरव्यूज करीब आते हैं, अब हर स्टूडेंट इस वेट में होता है कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी, मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी, मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो जब इंटरव्यू का टाइम करीब आता है तो वो लोग आपके पास अपने नंबर से या अपनी पीटीसी लैंडलाइन से आप लोगों के पास कॉल करते हैं कि आपका इंटरव्यू है फलां टाइम पे, आप लोगों ने फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाना है। तो आप लोगों को इस तरह बुला लिया जाता है। अब होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स उनके ये जो बिछाया हुआ जाल है इसमें आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जब आप लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो फिर आप लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं, और अल्लाह ना करे इस तरह का किसी के साथ कोई भी मसला होता है। तो लास्ट टाइम इस तरह कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू आगाह करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था और लास्ट टाइम कुछ इस तरह के केसेस हुए थे, तो मैं आप लोगों को पहले ही आगाह करना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, अब लोगों को जब भी इंटरव्यू की कॉल आएगी वो पीटीसीएल की एक्सटेंशन 051 052 053, यानी कि जीएचक्यू रावलपिंडी से आपको इंटरव्यू कॉल आती है और वहां की पीटीसीएल की एक्सटेंशन जो है वो ये है। तो इन नंबर से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। अब जब भी आप लोगों के पास इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आप लोगों को किसी थर्ड प्लेस पे नहीं बुलाया जाएगा। आप लोगों को कहा जाएगा कि आपका फलां जगह पे इंटरव्यू है। अब इंटरव्यूज कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होते हैं? इंटरव्यूज ASRC आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, कराची, लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा पिशावर, कोयटा, तो ये डिफरेंट सेंटर्स हैं जहां पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। जब भी आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी तो आपको इन प्लेसेस पे बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए आपने जो भी सेंटर सेलेक्ट किया होगा आपको वहां पे बुलाया जाएगा। आपको कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि फलां जगह पे आ जाएंगे, इस तरह का कोई सीन है, तो वहां पे आपको आके कोई थर्ड पर्सन मिलता है। इंटरव्यू की कॉल आती है तो वहां पे आपको थर्ड पर्सन मिलता है। तो आप लोगों ने उनके ट्रैप्स में नहीं आना। आप लोगों ने जब भी जाना है आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाना है, और आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल भी आएगी, जब भी आएगी तो पीटीसीएल के एक्सटेंशन 051 052। अब यहाँ पे एक और अहम बात, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरव्यू की कॉल आती है वो मिस कर देते हैं। आप लोगों ने जो इंटरव्यू के लिए नंबर दिया है उसको एक्टिव कर लें। आपके पास इंटरव्यू की कॉल सिर्फ एक दफा आएगी। आपके पास जब भी कॉल आएगी आपसे पूछा जाएगा कि आप फलां बात करनी है। फर्ज करें जैसे मैं कहता हूं कि इकरा का इंटरव्यू है, तो कॉल पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप इकरा बात कर रही हैं या इकरा सलीम बात कर रही हैं। इस तरह अगर आगे आगे से कहा जाता है कि नहीं मैं उसका वालिद बात कर रहा हूं, तो फिर ठीक है, फिर बात आगे चलती है। अगर वो आपका कोई भाई बहन इस तरह के किसी के पास मोबाइल होता है तो वो आगे से कहते हैं कि उनके पास उनको मोबाइल दें।
ان کیس اگر آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو وہ کال کٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس انٹرویو کی کال نہیں آتی، تو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، 1-2 دن بعد دوبارہ آپ کے پاس انٹرویو کی کال آ سکتی ہے، ادروائز آپ دوبارہ جب کال خود کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے تو وہاں پہ لائن بزی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو بھی نمبرز دیے تھے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو انٹرویو کی کال کے ساتھ ساتھ کال لیٹر بھی ملتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا جو بھی قریبی پوسٹ آفس ہے وہاں پہ کال لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ پوسٹ آفیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے انٹرویو کے کال لیٹر آ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو اہم باتیں ہوں گی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب اگلی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو انٹرویوز کی کال ہوں گی وہ مڈ آف دسمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دسمبر سے ہوں، ہو سکتا ہے وہ 20 دسمبر سے ہوں۔ تو اس ٹائم میں آپ لوگوں کے پاس انٹرویوز کی کال آتی ہے، نہیں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کی انٹرویوز کی کالز لیٹ ہو رہی ہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دفعہ اس ٹائم میں ہی انٹرویوز کی کالز آتی ہیں۔ تو ان ٹائمز میں آپ لوگوں کی انٹرویوز کی کالز آئیں گی اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں ایکٹیویٹ رکھنا ہے۔ اب ہر سینٹر پہ انٹرویوز کی کالز آتی ہیں اور 2 سے 3 دن آتی ہیں۔ فرض کریں پہلے انٹرویو سٹارٹ ہوئے ہیں کراچی سینٹر پہ، تو کراچی سینٹر پر 2 سے 3 دن انٹرویوز رہیں گے، اس کے بعد اگلے سینٹر پہ ملتان پہ بھی 2 سے 3 دن، یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے ملتان سینٹر پہ پھر لاہور سینٹر پہ، پہلے لاہور پہ پھر کراچی پہ، تو اس طرح ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ 2 سے 3 دن انٹرویوز ہوتے ہیں اور 25-25 لوگوں کا بیچ بلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک دن بھی آپ کو کال آتی ہے ملتان سینٹر پہ، دوسری دن بھی ملتان سینٹر پہ انٹرویوز کی کالز کی جاتی ہیں اور تیسرے دن بھی ملتان سینٹر پہ انٹرویوز کی کالز کی جاتی ہیں۔ تو 2 سے 3 دن انٹرویوز کی کالز آتی رہتی ہیں اور 25-25 لوگوں کا بیچ بلایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 25 لوگوں کا بیچ بلایا جاتا ہے، 25 لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور اگلے دن اسی طرح 25 لوگوں کے، اگلے دن اسی طرح 25 لوگوں کے، تو اس طرح آپ لوگوں کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ پوچھیں گے کہ انٹرویوز کے لیے جو میرٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کا جو انیشیل ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کچھ میرٹ ہائی رکھا گیا تھا، جس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے تھے، ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پائے تھے، لیکن بعد میں انہیں کال کی گئی تھی کہ آپ لوگ آ جائیں، آپ لوگوں کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا، باقی جو بھی پروسیس ہے اپنا وہ فائنل کریں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پہلے جو میرٹ تھا وہ بہت ہائی رکھا گیا تھا، اب انہوں نے یہ مانیٹر کیا کہ اسٹوڈنٹس ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پا رہے، ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق جتنے اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے وہ نہیں مل پا رہے، تو اس لیے انہوں نے میرٹ ڈیکریز کیا اور اسٹوڈنٹس کو کال کی جن کے اچھے مارکس تھے ٹیسٹ میں کہ آپ لوگ آ جائیں اپنا فردر پروسیس کریں۔ تو اٹ مینس کہ اس دفعہ انٹرویو کے لیے جو میرٹ ہوگا وہ قدرے کم رہے گا ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ 2023 میں 2 سے 3 مرتبہ نرسنگ کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ لوگ اے ایف این ایس بھی آرم فورس نرسنگ سروسز نرسنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے 2 مرتبہ وہاں پہ گورنمنٹ کے سیکٹرز میں نرسنگ کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو میرٹ ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر۔ اگر یہ گورنمنٹ سیکٹرز میں نرسنگ کے ایڈمیشن نہ ہوتے تب میرٹ بہت زیادہ ہائی ہونا تھا، تب اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے چانسز بہت کم ہونے تھے، تو میرٹ کم ہوگا۔ اب فورتھ بات وہ یہ ہے کہ آپ انٹرویو کی تیاری کیسے کریں۔ انٹرویو کے لیے آپ لوگوں سے جو کویشچننگ کی جاتی ہے وہ کویشچننگ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ موسٹلی آپ لوگوں سے بایولوجی کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں۔ اب بایولوجی کے ٹاپکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے ٹاپکس آپ نے کرنے ہیں۔ مختلف سسٹمز جیسا کہ سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، اینڈوکرائن سسٹم، ایگزوکرائن سسٹم، یہ سسٹم ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اسی طرح امیون سسٹم، مسکولر سسٹم، اسکیلیٹل سسٹم، نروس سسٹم، لمفیٹک سسٹم، اور اس کے علاوہ رینل سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، یورینری سسٹم، یہ اور اس کے علاوہ آرگنز جیسا کہ برین، ہارٹ، لنگز، کڈنی، نیفرون، تو یہ آرگنز ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی کویشچنز کیے جاتے ہیں، تو یہ بایولوجی کے کچھ ٹاپکس ہیں جن میں سے آپ لوگوں سے کویشچننگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے اسلامیات سے ریلیٹڈ بھی کویشچن کیے جاتے ہیں، پاک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بھی کویشچنز کیے جا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے آپ کے نیبرنگ کنٹریز کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب اسلامیات میں کون سے کویشچنز پوچھے جائیں گے؟ یعنی کہ وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، آپ سے ایمان کی شرائط سنی جا سکتی ہیں، آپ سے کلمہ طیبہ سنا جا سکتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے رینڈملی کہہ دیا جاتا ہے کہ چھٹا کلمہ سنا ہے تو آپ کو وہ سنانا پڑ جاتا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ غزوات کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے، سب سے بڑی سورہ کون سی ہے، تو اسلامیات کے متعلق جو بھی بیسک نالج ہے اس کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آرمی سے ریلیٹڈ کویشچننگ کی جاتی ہے، فرض کریں آپ کو کہا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون سا ہے، ناول اسٹاف کون سا ہے، اسی طرح ایئر اسٹاف کون سا ہے، تو یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آرمی سے ریلیٹڈ کوئی اور کویشچننگ ہو سکتی ہے، نشان حیدر ہولڈرز کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔
इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से पूछा जा सकता है कि हमारे नेबर कंट्रीज जो हैं उनकी कैपिटल्स का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेबरिंग कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके मुतालिक पूछा जा सकता है आपसे, आपके मिनिस्टर्स के मुतालिक पूछा जा सकता है कि करंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो इस तरह ये क्वेश्चनिंग आप लोगों से की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी से मुतालिक क्वेश्चनिंग की जा सकती है, और इसी तरह काफ़ी चीज़ें और भी। तो ये जो बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को दिया है, तो इस तरह की कुछ क्वेश्चनिंग होती है, तो आप लोग खुद को प्रिपेयर करें। अगर आप लोग इंटरव्यू की क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी क्लासेस जो हैं वो ये पेड सेशन है, यानी कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ़ी के मुतालिक आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। इन केस अगर आप लोग ऑर्फन हैं या नीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को फी में कंसेशन दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे प्रीवियस जो भी स्टूडेंट्स AFNS इंटरव्यूज़ जिन्होंने क्लियर किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब AFNS कैडेट्स हैं, तो उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो सुने, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, वो लाजमी सुने। और इसके अलावा अगर आप हमारा अपडेट्स के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो हमारी क्लासेस होती हैं वो जूम मीटिंग के थ्रू होती हैं, यानी कि लाइव सेशन होते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंटरव्यू जो टोटली होता है वो इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है, आपका जहाँ पे भी इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में लिया जाएगा, उर्दू में क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, मोस्टली इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप लोग खुद को प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आप लोगों के दिसंबर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।